गणनायक तू सिद्धि विनायक विनायका तू धनदायक तू वक्रतुंड तू एकदंत तू गुणाधीश तू धूम्रवर्ण तू लंबोदर तू गजानना तू श्री गणपति तू गजवक्र तू भालचंद्र तू वरद विकट तू श्री गणेश तू विघ्नराज तू सुखकर्ता तू दुःखहर्ता तू गणाधीप तू उमासुत तू गणाधीश तू मूळारंभ तू विघ्नहर्ता तू सैन्यभर्ता तू आशापूरक तू मंगलदाता शुक्लांबर तू मूषक वाहन गणनाथा तू ज्ञान विनायक बुद्धिदाता गजवदना तू वंदन तुझला हे जगपालक वंदन तुझला हे जग। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। आज सिंह 8 दिन भाद्रव शुक्लपक्ष पंचमी अगस्ट 23 तारिख 2020 मसीहा रविवार चित्रा नक्षत्र कन्या राशि चंद्र अवस्थान करिवे। आज पर्व ऋषि पंचमी एवं पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई। मेष राशि आज दिनटीर सकारात्मक भावना आपणको सफलतार मार्ग सूचना देव। सहयोगी सहयोग मिलिब। कर्मक्षेत्र में व्यवसाय रे लाभवान हेबे। नूतन भवन भूमि प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन बेश आनंद उल्लास रे कटिब। दिनटी मंगलमय हेब। वृष जीवन रे मौज मस्ती पाई आज दिनटी भल सुजोग मिलिब। प्रिय बंधुंक सहयोग पाइबे। व्यवसाय पाई नुआ पंथा सुनिश्चित करिवे। चाकरी रे मन लाखी परिवर्तन होई पारे। पारिवारिक जीवन हस खुशी रे कटिब। दिनटी मंगलमय हेब। मिथुन आजिर ग्रह चलन हेतु प्रेम और सुरक्षा अनुभव करिवे। लक्ष्य प्राप्ति पाई आगको बढ़ी चलिए। व्यवसाय रे हठात धन लाभ हेब। प्रेम क्षेत्र में सफल हेबे। राजनीति रे आसान रूप फल पाइबे। पारिवारिक जीवन कुशल रे कटिब। कर्कट राशि आपणक भाग्य आपणक साथी हेब। व्यवसाय रे नुआ उपक्रम करिवे। राजनीति रे आधिपत्य बढ़िब। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में आसान रूप फल पाइबे। दाम्पत्य जीवन रे पूर्वापेक्षा अधिक भल रहिब। दिनटी मंगलमय रहिब। सिंह सकारात्मक चिंतारे आज कटिब। परिश्रमर सुफल पाइबे। देह मन सुस्थ रहिब। व्यवसाय पाई नूतन कर्मनीति आपणई पारती। नूतन बंधु प्राप्ति जोग अच्छी। पारिवारिक जीवन मंगलमय रही। कन्या मनरे द्वंद्व आसीब किंतु व्यवहार रे किछि परिवर्तन देखादेव। शत्रु को क्षमा कर दियंतु। भाग्य रे उन्नति हेब। ब्राह्मण को भोजन करी खुशी कराओ। नूतन कर्मपंथा पाई चेष्टित रहिबे। छात्र छात्री माने शुभ जोग पाइबे। पारिवारिक जीवन मंगलमय रहिब। तुला दिनटी आपणक पाई अकलनीय खुशी अनुभव करिवे। कौनसी अनुबंध पाई जमी प्रस्ताव आसीब। आपणक व्यक्तित्व अन्य मानक आकर्षित करिवो। निजर कर्ममय जीवन सुस्थ रे कटाइबे। प्रेम क्षेत्र में सफलता अर्जन करिवे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। बिच्छा परिवार रे लागी रहितिवा अशांति समस्यार समाधान हेब। पूर्वर करिथिवा कर्मर सुफल पाइबे। जरूरीकालीन यात्रा जोग रही। विरोधी शक्ति आपणक उपरे प्रभाव पड़िब नाही। व्यवसाय क्षेत्र में अधिक लाभ हेब। पारिवारिक जीवन मंगलमय हेब। धनु दुस्साहसिक कार्य आपणको एक भिन्न परिचय देव। व्यवसाय रे अर्थ लाभ जोग रही। कर्मक्षेत्र में खुशी अनुभव करिवे। परिवार रे शांति रहिबो। सामान्य कलह जोग रही। अଯଥା व्यय प्रति सतर्क रुहंतु। दिनटी मंगलमय हेब। मकर आपणक राशि आज नूतन कर्मक्षेत्र में अर्थ एवं जश पाइबे। परिश्रम अनुसार सफल हेबे। अଯଥା व्यय जोग रही। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। जेकोसी सूत्रु आपण खुशी
ପାଇବେ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। କୁମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିଛି। ମୀନ, ଉଭୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସର ମହତ୍ଵ। ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସର ଭାବନା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ଅନ୍ନ ନବାନ୍ନ ବା ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସହିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଶେଖର ବାହିନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଚାର କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ନୂଆଖାଇର ପ୍ରଥମ ପାବଛ, ପ୍ରଥମ ଚରଣ ପାହୁର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଜି ଦିନ 9:35ରୁ 9:50 ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏହା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଅନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ। ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ନୂତନ ଶସ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏହା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା। ଅନ୍ନାତ୍ ଭବତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟ ଅନ୍ନ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବନ୍ତି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ନ। ଅନ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ରହେ। ଏଣୁ ଅନ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦିନ 9:35ରୁ 9:50 ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏହା ପରେ ପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସୁସ୍ଥରେ ରହି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।